world. We are 2.5 times bigger than our nearest competitor in terms of annual sales globally, so doing very well, and we're a privately held company. Jadi kalau teman-teman yang ingin mengetahui tentang doTERRA, kita itu adalah perusahaan essential oil terbaik ya sekarang karena kita memiliki penjualan 2,5 kali lebih besar daripada saingan kita. Jadi teman-teman bisa lihat ya di statistiknya kita sudah ada 16 plus million ya penjualannya. Yeah. We have over 16 million customers globally now, and that number grows each month by over 100,000 new customers every single month. Ya. Jadi sekarang setiap bulannya kita juga menambah terus wellness advocate kita sehingga tadi saya ada kesalahan ya. Jadi sehingga mencapai 16 plus million itu adalah anggota doTERRA sekarang secara global. To date, we have shared more than $7 billion in commissions paid out to our members and wellness advocates around the world, as well as impacted more than 3 million lives with the way we source our essential oils in the different countries that we get those beautiful products from. Jadi sekarang ini kita sudah memberikan $7 juta gitu pada para wellness advocate kita setiap tahunnya dan kita juga sudah memberikan $3 juta untuk para negara-negara yang bekerja sama dengan doTERRA. Nah, negara-negara yang bekerja sama dengan doTERRA itu ada sekitar 45 negara ya, teman-teman. And what we've been able to do over that time, these last 16 years, is to help people with natural health solutions across every room in their entire home. Jadi yang kita lakukan selama 16 tahun, karena doTERRA itu didirikan di tahun 2008 ya, adalah kita berusaha memberikan kesehatan untuk orang-orang yang berhubungan dengan doTERRA. One of the most amazing parts about our business is that in the global world of direct sales, the average number of customers that are still purchasing from a company that they have joined after 5 years is just 10%. But with doTERRA, it's actually 65% of our customers are still purchasing each month after 5 years from when they join. Ya. Jadi kalau yang menariknya dari doTERRA dan luar biasanya dari doTERRA adalah biasanya di setiap perusahaan MLM itu apabila teman-teman join, biasanya setelah 5 tahun itu hanya ada 10% pembelian kembali ya. Jadi hanya ada 10% dari customer-customer itu yang masih ada di perusahaan MLM tersebut. Tapi di doTERRA kalau teman-teman join gitu, teman-teman akan lihat bahwa setelah 5 tahun ada 65% dari customer-customer yang masih ada di doTERRA dan terus membeli. Jadi pembelian ulangnya itu sebanyak 65% ya teman-teman ya. Dan itu luar biasa sekali. In most countries around the world, 87% of our customers are just that. They're just customers who love our products and purchase every month. 13% are those who share and build a business, which is what we want to talk with you about today. In Indonesia, we're already finding that far more of our customers are actually sharing the business because they're looking for a way to make more income and to change their financial life as well as their health. Jadi kalau di seluruh dunia sebenarnya banyaknya itu lebih banyak customer ya teman-teman kalau di doTERRA yaitu 87% gitu dari orang-orang yang bergabung dengan doTERRA itu sebagai customer berarti barangnya luar biasa ya dan hanya sekitar 13% yang menjalankan bisnisnya kalau di global. Tapi di Indonesia setelah Paul datang dan kemudian menjalankan bisnis di Indonesia itu banyaknya adalah pebisnis partner ya teman-teman. Jadi hari ini kita juga akan membicarakan tentang peluang bisnisnya di Indonesia. Okay. So what we've become, a large case study was recently done to survey random people to find out what they knew about doTERRA and what they knew about essential oils. And the results that came back were that we're the most known essential oil brand globally amongst all essential oil companies, that we have the most pure essential oils, and that our oils are the most efficacious, which means they work the best. They're the most potent and powerful. Oke, jadi yang diketahui ini sekarang jadi di Amerika itu kemarin barusan ada Cicero case study ya teman-teman. Jadi mereka itu bertanya pada orang-orang secara random gitu, perusahaan essential oil mana sih yang paling terkenal, yang paling pure, dan paling efficacious tuh. So they work the best. Oh, the work the best. Paling Jadi, manjur. yang paling manjur. Nah, yang paling manjur itu mereka bertanya apa yang paling terkenal, paling manjur, dan paling murni itu adalah doTERRA. And so far this year, we've shipped over 45 million bottles of essential oil all around the world to families who are getting the benefit from our beautiful products.
Nah, sekarang ini doTERRA itu setiap tahunnya dia meng-ship ya, dia mengirimkan 45 juta botol pada seluruh keluarga di seluruh dunia. A lot of people ask us why doTERRA, what makes doTERRA different? So our aim is that we always pursue what's pure, and that means to get the very, very best so that we can help the most. Ya. Kenapa doTERRA? Jadi banyak yang bertanya, kenapa sih kita menggunakan produk dari doTERRA? Karena doTERRA itu selalu mencari yang paling murni dan mencari yang paling terbaik dari semua barang yang ada. One of the things that makes us the market leader in this space is our loyalty rewards program. It's very, very lucrative and a great benefit for members because they get back every month 30% of what they spend in points that they can use to shop in the shopping cart for free with those points instead of with their money. So this it would be like frequent flyer miles with an airline or a shopping rewards card or something like that. Jadi kalau teman-teman bergabung dengan doTERRA, sebenarnya program marketing kita itu yang paling terkenal itu adalah loyalty reward program, yaitu program pembelian kembali di mana setiap kali teman-teman membeli barang dari doTERRA, teman-teman mendapatkan persen hingga 30% berupa poin. Nanti poinnya bisa teman-teman tukarkan kembali dengan produk gratis dari doTERRA. Itu sama seperti kalau teman-teman itu belanja di Alfa ya, teman-teman ya, tapi kan biasanya poinnya tuh kecil kalau di Alfamart dan misalnya di penerbangan seperti itu, kalau di doTERRA itu sebanyak 30%. Jadi lumayan teman-teman untuk ditukarkan dengan barang. One of the powerful parts about our business is that we have so many products that people are used to purchasing already, like skincare and hair care and our supplements and collagen. So people can now look at purchasing them from doTERRA instead of the other shops. So it's not extra money they have to spend every month. It's changing where they purchase from. Jadi sebenarnya yang menarik dari doTERRA itu adalah ini tuh adalah barang-barang sehari-hari teman-teman yang kita tawarkan ke teman-teman ya, yaitu seperti suplemen, seperti skincare, kolagen, terus ada deterjen, sampo dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman itu tidak usah mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang tidak dipakai sehari-hari, tapi teman-teman hanya mengalihkan pembelanjaannya saja ke doTERRA supaya teman-teman lebih sehat dan tentu saja ada uangnya ya. We also have a compensation plan that is market leading and stands the test of time. We've had to make no changes, as many companies make regular changes to their compensation plan. We haven't had to do that. Ours is working great. It creates long term sustainable residual income for our members and partners. Kalau teman-teman bergabung dengan network marketing lain, biasanya mereka suka setiap berapa tahun itu berganti ya marketing plan-nya. Nah, kalau doTERRA tidak pernah mengganti marketing plan-nya, kenapa? Karena memang kita memiliki marketing plan yang terbaik. Now, this is a question we often get asked: how much money can I make? Show me the money. So, with doTERRA, you're flexible to choose your own path with how much you work. You can work in small hours or small amounts of time, pockets of 20 to 30 minutes around your full-time work or with being your children or a full-time parent, as many of our team here have. Or you can commit to solid work days and add a completely extra income stream and multiply the income that you're used to receiving from your other sources. Oke, jadi biasanya ini bagian terpentingnya ya teman-teman, yaitu show me the money, yaitu di mana sih uangnya. Nah, teman-teman bisa biasanya bertanya apakah kita harus berjalan full time di sini? Sebenarnya tidak usah, teman-teman. Banyak di antara kita di sini, kita part time di sini, hanya menjalankan beberapa jam saja, tapi ada juga yang mengerjakan secara full time. Jadi teman-teman bisa mengerjakannya secara part time dan full time ya. And for many people, it's as simple as sharing your personal doTERRA link to a page of products that you love and helping your friends and people that you care for to take advantage of the system that's already in place for you. Dan sebenarnya mengerjakan sistem itu mudah, teman-teman. Teman-teman tinggal menggunakan barangnya, kemudian teman-teman sharing manfaat dari barang-barang tersebut ke teman-teman dan keluarga gitu ya, dan kemudian mereka join dan mereka bisa mengikuti sistem yang sudah dibuat oleh doTERRA. So this story here is a story of a woman who was hauling buckets of water for a living. There was no well in the village, so she had to walk a distance every day, and she would bring water to the villagers. And that if she needed more money, she would simply work longer hours and bring more buckets of water. And that's how she made her living. But after many years, she grew tired and she realized that she needed to do something differently.
Jadi ini, ceritanya seperti ini ya teman-teman, ada seorang wanita dia itu, bekerjanya dengan cara dia itu menjual ember air gitu, ember berisi air. Tapi dia harus mengumpulkan air di dalam ember itu, dia harus berjalan sangat jauh untuk mendapatkan airnya. Nah setelah bertahun-tahun dia capek teman-teman. Nah kemudian dia berpikir, "Bagaimana ya caranya supaya saya bisa mendapatkan air setiap hari, saya bisa menjualnya dan saya tidak usah secapek ini?" So she had the idea that if she could use her spare time to build a pipeline, she could eventually create a new kind of security financially and be free from having to do the long walks down the hill and haul the buckets up to the village. So she labored for a few years to be able to build this pipeline of this residual income and this financial security that she dreamed of. Nah, jadi akhirnya dia menggunakan waktu luangnya dia gitu, dari dia jalan mengambil ember air itu, teman-teman, dia mencari sumber air dan kemudian dia membuat pipa. Nah, dia membuat pipa air sehingga dia tidak usah lagi berjalan sangat jauh. Then one day she was able to turn on the tap and everything changed for her. She successfully created a new supply of water for the village, which improved their life, and it also secured her own financial future. Dan akhirnya pada suatu hari setelah dia bekerja keras gitu teman-teman, dia mencari sumber airnya, dia membuat kerannya ya, dia membuat, selangnya dan sebagainya. Satu hari dia tinggal membuka kerannya dan kemudian mengalirlah air itu teman-teman, mengalir air itu untuk desanya dan juga untuk keluarganya dan juga untuk dirinya sendiri. And this is what we're passionate about when it comes to Indonesia, because we have already created new kinds of financial security for a lot of our members there. And we're excited to be able to do this with you and help you as well. Nah, itulah yang dilakukan oleh Paul dan Vanessa di sini. Mereka sudah mereka datang jauh-jauh ke sini, ke Indonesia, mereka membuat keran airnya. Nah, sekarang mereka tinggal membuka saja keran airnya itu dan kemudian memberikan kesuksesan dan kesehatan bagi kita semua di Indonesia. So these are some of our top 10 essential oils that we've been already selling in Indonesia that you can buy locally and that your customers can get these starter packs right away now. And they'll have them in their hands within a day or two of purchasing from our team locally in Indonesia. There's plenty of stock there. Nah, ini adalah yang bisa teman-teman beli, yaitu doTERRA Top 10, 10 Oils. Teman-teman bisa lihat ya, macam-macam dari minyaknya. Dan kemudian untungnya di sini sekarang Paul sudah ready stock ya, jadi teman-teman tinggal menghubungi para leader di sini. Apabila teman-teman membutuhkan doTERRA Top 10 Oil ini, bisa masing-masing satuan atau bisa dibeli per paket. Tinggal dihubungi saja orang yang menghubungi teman-teman ya. So what makes our essential oils different, and what makes us different, is our safety, our consistency, and how well our essential oils work. Jadi yang membuat essential oil kita itu different, yaitu berbeda, yaitu kita itu lebih aman, kita lebih konsisten, dan kita jauh lebih manjur, gitu teman-teman. This is because of the way we source our oils. We source using a method called co-impact sourcing, where we work directly with our farmers and don't use middlemen who mistreat the farmers and mistreat the harvesters. We work directly with them to make sure they are paid more than what they used to get and paid quickly when they make a harvest and give us their essential oil. Kenapa kita bisa berkata bahwa kita paling manjur, kita itu paling murni? Ya karena kita memiliki co-impact sourcing. Nah itu adalah kerjasama yang dilakukan dengan doTERRA, dengan negara-negara di seluruh dunia, dengan petani-petaninya ya teman-teman. Jadi teman-teman itu mendapatkan bahan mentahnya langsung dari petani. Jadi petaninya juga diuntungkan, tidak usah lewat-lewat koperasi lagi, sehingga si petani itu akan mendapatkan potongan-potongan harga gitu ya teman-teman. Jadi doTERRA-nya juga mendapatkan bahan paling murni, petaninya juga mendapatkan kesuksesan. A lot of the Itu places namanya we contract sourcing. a lot of the places we source essential oils from around the world have different social challenges. They might not have access to clean drinking water. They may not have access to any medical support or clinic or even schools for their children. So we work with our partners and farmers in these areas to be able to make sure that those long-term issues that have been holding their community back are once and forever solved so that they can move forward with their lives and give themselves better health and better opportunities for their families. Jadi co-impact sourcing ini bukan hanya tentang petani ya teman-teman. Setiap kali doTERRA datang ke satu negara dan kemudian membuat co-impact sourcing dengan negara tersebut, itu akan doTERRA akan membantu kesehatan, pendidikan, dan juga ya
supaya orang-orang di daerah tersebut itu terbantu secara finansial ya seluruh kehidupannya. Jadi bukan hanya mengenai doTERRA, tapi juga mengenai negara-negara yang dibantu oleh doTERRA tersebut dengan co-impact sourcing. These are some of our women that source our wintergreen essential oil in Nepal. And this is a very hard job that they do every day. But when they carry these baskets of wintergreen down the mountain, the baskets are weighed and they are paid in cash immediately, which is so much better for them than when they used to work with third-party brokers in between themselves as farmers and the end purchaser of their essential oils. Jadi ini adalah para petani, para wanita petani di Nepal. Nah, mereka itu memanen wintergreen ya, teman-teman. Bisa dilihat tuh keranjang itu besar banget ya. Dan biasanya mereka itu pergi pagi-pagi ke gunung untuk mengambil wintergreen leaves ini, daun ini, diisi penuh, kemudian mereka akan turun ke bawah. Biasanya dikasih ke third party, yaitu pihak ketiga. Dikasih ke koperasi, dikasih ke segala pihak, sehingga biasanya mereka dapatnya keuntungannya tuh dikit. Tapi kalau ke doTERRA, itu langsung dikasih ke doTERRA dan mereka langsung dibayar di hari itu juga. Sehingga bisa membantu kehidupan para petani di Nepal tersebut. This is an example of where we harvest our lavender in Bulgaria. Now, doTERRA gets its essential oils where they were placed by nature originally, rather than farming them in open fields, close to their warehouse and distillation facilities in America. They do it the harder way of getting it where nature originally placed those plants, because we get a higher quality oil. We get a more pure essential oil when we go to the source of where that oil or that plant was originally designed to be there by nature. Jadi doTERRA itu tidak memiliki kebun botani yang dibuat di Amerika ya, teman-teman. Jadi semua essential oil-nya itu dibuat di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika saja. Nah, sebenarnya jauh lebih mudah buat doTERRA apabila mereka beli satu tanah ditanamin oleh lavender di dekat dengan tempat fasilitas mereka menyuling gitu ya, supaya mereka itu kan lebih irit ongkos gitu, teman-teman. Tapi tidak, yang dilakukan oleh doTERRA adalah mereka mengambil lavender itu di Bulgaria karena lavender di Bulgaria itu paling bagus, teman-teman, paling murni, sehingga doTERRA ngambil dari sana dan kemudian doTERRA tuh ya suling di sana, dibawa ke Amerika dan sebagainya. Jadi supaya teman-teman itu mendapatkan yang paling murni dan memang mendapatkan tumbuhan terbaik yang memang hidup di habitatnya, gitu, teman-teman. So we source essential oils around the world in 46 different countries. And as you can see on the map, we also source some essential oils from Indonesia, including Kananga, citronella, clove bud, nutmeg, and patchouli. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini bahwa doTERRA itu memiliki co-impact sourcing itu kerjasama dengan 46 negara termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia itu doTERRA mengambil apa ya, teman-teman? Patchouli, mengambil clove, mengambil citronella, dan juga mengambil kananga. Nah, ada satu lagi ya, nutmeg ya, teman-teman. Nah, jadi mengambilnya yang terbaik dari Indonesia itu adalah, produk-produk tersebut. So remember before I mentioned these are our top 10 essential oils that we get from places all over the world. Well, exciting news we already have in place here in Indonesia is that all of these oils actually have their BPOM registrations as well. So we're ready and registered in Indonesia to start selling these products locally and sharing them with your family and friends. Ya, nah jadi teman-teman lihat ya, di sini kan ada doTERRA Top 10 Oil. Dilihat nama-namanya, ini semua sudah ada BPOM-nya. Jadi teman-teman bisa lebih senang ya dan juga jauh lebih tenang apabila kita menganjurkan ke teman dan keluarga kita karena memang ini semua sudah terregister secara BPOM di Indonesia. Actually, we already have 30 products registered with BPOM ready to go. Ya, sudah ada 30 produk yang sudah diregistrasikan ke BPOM dan sudah ready to go ya. Bisa dibeli langsung teman-teman ke leader yang mengundang kalian. Mm. This slide on your screen now shows the income potential for doTERRA. If you look along, you can start out at the bottom on the left from the rank of elite, where the average earnings is just a few $100 or a few million rupiah per month. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah marketing plan, kalau di Indonesia sebutannya marketing plan dari doTERRA. Teman-teman bisa lihat di bagian pojok kiri bawah, kalau dari saya itu ada tulisan elite ya, teman-teman, warna kuning. Nah, teman-teman bisa lihat itu adalah mastership terendah di doTERRA, tapi itu saja sudah berapa juta sebulan. All the way up to the top rank of presidential diamond, which is over $100,000 per month. Ya.
sampai yang paling tinggi adalah Presidential Diamond gitu ya. Kalau Paul itu lebih tinggi lagi, dia Presidential Double Diamond. Nah, itu 100.000 USD per bulan ya, teman-teman, lebih dari 100.000 USD. Dikali 16.000 aja, teman-teman, berapa itu? Now, what makes me really excited about the work that we've been doing in Indonesia over the last year and a half with doTERRA is that we've already been able to change a lot of people's lives just by helping them to rank to those early stages of elite and premier. That we already have a bunch of team members that are at those levels, earning between 3 and 10 million per month. Nah, yang menyenangkannya, teman-teman, tidak perlu waktu lama untuk mencapai elit dan premier kalau di Indonesia. Dan sekarang ini di Indonesia juga di grup kita sudah banyak sekali elit dan juga sudah ada beberapa premier ya. Nah, dan jadi buat teman-teman untuk mendapatkan 1 sampai 3 juta per bulan dari doTERRA itu sebenarnya tidak memerlukan waktu lama. And our first leader in our team in Indonesia actually is Margaret, and she's already at the rank of gold, which you can see there is around about that sort of 48 million rupiah per month. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kita juga sudah memiliki gold leader pertama dari Indonesia, yaitu leader saya Margaret. Nah, dia juga sudah mendapatkan sebulannya sekitar 48, sorry nggak kelihatan ini ya, So when 48 juta ya. when we start sharing essential oils, one of the great things about doTERRA is that we get paid immediately upon starting to share. So anybody that we help to join doTERRA and use any of our products, we get paid the following week for a percentage of the products that they've purchased. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau bergabung dengan doTERRA, sebenarnya bonusnya itu dibayar untuk orang-orang yang baru bergabung itu dibayar langsung di minggu depannya, teman-teman. Jadi nggak perlu menunggu lama untuk mendapatkan bonus pertama kalian karena minggu depannya langsung ada uangnya. Now, we're not going to go into too much detail about the compensation plan now. We have separate trainings for that. And also the person that invited you today is a full kind of has a full understanding of that and can share that with you after this call. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya angka-angka yang ada di setiap rankingnya dan juga kita itu memiliki banyak sekali bonus ya, sekitar 5 bonus teman-teman. Nah, tapi kita tidak akan membahasnya sekarang karena waktunya itu kan hanya 30 menit. Jadi teman-teman bisa menghubungi orang-orang yang menghubungi kalian gitu untuk mengetahui tentang compensation plan-nya, tentang marketing plan-nya, atau teman-teman bisa mengikuti kelas khusus untuk marketing plan ini. Nanti berikutnya akan dilakukan. Now, we're due to start shipping essential oils and all of our products around Indonesia in February of next year. But already our customers have been able to purchase them from our Australian warehouse. It takes a little longer for them to come up, but our entire product range is available already for you to purchase right now. And there's a reason why we've been doing it earlier ahead of the market opening in February for local shipping. Ya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang mau membeli barang-barang dari doTERRA karena belum launchingnya itu baru website Indonesia untuk doTERRA itu launching pada bulan Februari. Jadi teman-teman bisa membeli langsung dari Australia. Nah, pengirimannya akan langsung dari gudang Australia gitu dan kemudian teman-teman bisa lebih cepat nih berjalannya gitu. Jadi sebelum websitenya launching, teman-teman sudah menjalankan bisnisnya. And the reason we've been waiting is because we have a founders club for Indonesia that's going to open in February of 2025. And the first 25 people who can reach the rank of gold, which is $15,000 worth of sales per month, will receive an annual share for the rest of their life of the entire country's sales volume as a bonus in addition to the commissions they earn from their own group. Jadi kenapa sih Paul itu menjalankannya sekarang? Itu karena supaya teman-teman itu bisa berjalan lebih cepat daripada grup yang lain dan karena begini teman-teman, begitu website Indonesia dibuka pada bulan Februari 2025 akan ada Founders Club Indonesia. Nah, Founders Club Indonesia itu hanya dipilih 25 orang saja dari Indonesia yang paling cepat menjadi gold ya, teman-teman. Gold itu berarti sekitar penjualannya sekitar 15.000 PV sebulannya. Nah, kemudian dapatnya apa sih, teman-teman? Dia akan mendapatkan pendapatan dari seluruh Indonesia selama setahun dan dibagi oleh 25 orang saja. Dan itu dibayarnya per tahun. Tapi lumayan ya, teman-teman. Jadi penjualan satu Indonesia dibagi 25 orang saja. Gitu. 25 orang pertama ya, teman-teman, Founders Club Indonesia itu. So all of those positions are still available right now, and we invite you to ask whoever invited you to this call
or reach out to the person who introduced doTERRA to you to be able to learn more about the Founders Club, because one of these positions could be for you. Jadi sekarang semua posisi itu kan masih terbuka nih teman-teman, elitnya, premiernya gitu, terus goldnya, silvernya, bahkan sampai presidential diamondnya. Oleh karena itu jangan ditunggu lagi, segera hubungi orang-orang yang menghubungi kalian gitu ya. Saya pengen tahu dong lebih jelas tentang doTERRA, tentang bisnisnya dan sebagainya. Karena mungkin saja teman-teman yang bisa jadi Founders Club Indonesia. Now we know that all around the world there are people in their homes that are on there praying for